koji je od Boga rođen u utrobi Majke Crkve, krstom je zapečaćen. Ako vidite čovjeka ili sebe bez znamenja časnog krsta, znajte da niste čeda Božja, da niste rođeni Duhom Božjim. Evo vidite, u ovom prostoru crkve, koja je sva Duhom Svetim ispunjena, i slava Bogu da je tako. U crkvi, braćo i sestre, duha čovječijeg nema nimalo. Ima onih pokušaja da se proguramo, da se probijemo, da problem napravimo, da štetu izazovemo, ali to je sve onaj ljudski faktor kome će biti strogo suđeno, krstom suđeno. U crkvi vlada i caruje Duh Božji, Duh Sveti. I vidite kako je mjesto krsta uzvišeno. Evo i sveštenik kad služi svetu liturgiju, a evo i kad po blagoslovu i po sveštenoj dužnosti koju ima treba da govori, treba da propovijeda, da ne bi izašao iz teme, da ne bi odstupio od blagoslova, Duh Sveti zapovijeda da uzme časni krst, da ne govori praznih ruka, nego da drži časni krst, da ga osjeti u svojoj ruci, da ga gleda i da kroz njega govori, da njime narod osjenjuje blagosilja i da kroz krst narod i poučava. Ništa drugo ne čineći, ništa ne dodajući i oduzimajući od onoga što nam crkva nudi kao majka svim naraštajima, kako ovom našem naraštaju koji je sklon da ropće, koji je sklon da izmišlja nekakve probleme, nekakva zadovoljstva, ne želeći da se odrekne gordosti mrtve. Tamo gdje je gordost prihvaćena, tamo uvijek imaš problem. Nikad se od problema osloboditi nećemo ako se gordosti bogoprotivne, krstoprotivne ne odreknemo. I upravo ta gordost, prokleta gordost, đavolja gordost, ne dozvoljava nam da vidimo da smo mi, braći i sestre, blagosloven narod. Istim blagoslovom bogati, kao što su naši veliki preci, krstonosci. Evo vidite, i ova sveta liturgija, i ovaj veliki sveti praznik to potvrđuje.